weedaniitu akkaataa saddeetii hospitaala galchanii akkaataa sandaada wannaanan bakka tokko qabu yaarseema waan kunuunsuuf beekaa manaa bariitti atifaanaa naasee nutti gaggeessaa jedhee sana arseematti kennatee mazulee qaleechamuu halkan qaleechamuu halkan jedhanii bakkee soofatti dabalatee yaafaa qiyamtoona jalaa dhukubaa darasitti naakaraddaadhaa sila barbaadne keessatti hirmaachuun barbaadee natti hin tolle nabseedhaa hospitaala jirti naakaraddaa isin hin jedhee naakadhattanii anis immoo arseemaa fuuldura ofeeta yaarseema na fuuldura dhaqee ani beeku qoricha kanarraa yaarseemaa kiyya jedhee arseemaan hojii deemnattee nyaanni bishaan illee dhugaan ani bira gahu suuratti godhatan bira gahu gaan bira gahu bishaan too naa wayyootee fudhadhee gara manaatti hin ga'e naa mayyitee እኔ ህዝቡን ባርኬ ልሄድ ሲል ልጄ በጣም አሞት ስንሳት ሆስፒታል አስገቡ። አትበላም አትጠጣም፣ ኦክሲጅን ተከሉበት። ምነው አርሴምዬ ብዬ ትላንት ዓርብ ማታ ነው ነገ አርሴማ ናት ብዬ ጸሎት አድርጌ አታሳፍርም ብዬ ወጣሁ ከቤቴ። ከዛ አባ ጋር ደውዬ ልጄ ልትሞትበት ነው ድንገት ነው ሆስፒታል ግባ ተባልኩት። ጸልዩልኝ አሉ። አይዞህ ልጆችም ትድናለች እርሶን ይመሰክራሉ አልኩ። ከዛ ያርሴምዬ ሂዶ ጸሎት አድርጎ እዛ ሲደርሱ ልጄ ድና ወስጄ ገባ። ምግብ በላች። እሺ የክብር መግለጫ ይኸው እግዚአብሔር ስ አቀራጣ አረገ كيف ايش دبرنا دائما كنا لمان كنا فريقا كنا دائما أكثر ساعتي كنا في أسبوعنا كنا كنا سمعنا يوم أخبرني لخانون كاجد يمون أبدو يسكون جنبدي مجاهنا تفافي أكم مجاهم فينا تدعامي كيسكوتنا جنبدي إرجع غاف سناتي لمان ساني Ufaanuun beekan nagaa isaaniitii tukkisaatiin isaan baay'ee afurtamarra gaafii tukkisaatiin isaanii irraa naadhaame ergasii kun nagaa isaanii እሺ እኔ እናት ብሩን አሰብስበው ትኖራላችሁ ቢሮ እያለቀሰች እምባራሱ አይኗ አይጣል ልጄ ልትሞትበት ነው ተብዬ ቅባ ቅዱስ አጠገቤ ነበረ። ወዲያውኑ ሰላም ለኪ አድርጌ ቅባ ቅዱስ ቀባው። ልጅሽ ይድናል፣ ዛሬውኑ ትድናል፣ ትመሰክራለሽ አለ። ወዲያውኑ ልጁ ጣኑ ስታጠቅ ቅባ ቅዱስ ሲቀባ ልጁ ተቀባ። ልጄ ሁለት ልጆች ናቸው። ሁለቱ ከዛ አባ ጸሎት አድርጎልኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ይኸው ትኩሳት የለ ጉንፋን የለ ሐኪም ቤት ወስጄ አላውቅም። አመስግኑልኝ። አሁን ጨርሶ